পাক চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। আর গ্রেফতার হবার পর তার ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে পোস্ট করা ভিডিওগুলো খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। সেই ভিডিওগুলো থেকে কিন্তু এবার নানা তথ্য মিলছে। এবার গোয়েন্দাদের নজরে জ্যোতির পাশাপাশি পুরীর আরেক হিন্দু ইউটিউবার প্রিয়াঙ্কা সেনাপতি। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে জ্যোতির সখ্যতার বিষয়টা উঠে এসেছে। আর জ্যোতির সঙ্গে এই প্রিয়াঙ্কার যোগ স্পষ্ট হতেই গোয়েন্দাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে, কারণ জ্যোতি প্রিয়াঙ্কার কাছ থেকে পাওয়া কোনো তথ্য পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছে, এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে কিছুদিন আগে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা পুরীতে গিয়েছিলেন। তখন পুরীর ইউটিউবার প্রিয়াঙ্কা সেনাপতির সঙ্গে তাকে ঘুরতেও দেখা গিয়েছিল। পুরী ভ্রমণের সময়কার কিছু ভিডিও এবং ছবি এখন তদন্তের মূল অংশ হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দারা সন্দেহ করছেন এই সময়ে প্রিয়াঙ্কা সেনাপতির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বা পেশাগত যোগাযোগ ছিল। জানা গিয়েছে 2024 সেপ্টেম্বর মাসে পুরীতে আসে জ্যোতি মালহোত্রা। তখন জ্যোতিকে সাহায্য করেছিল এই প্রিয়াঙ্কা সেনাপতি। 2024 সেপ্টেম্বরে পুরীর জগন্নাথ মন্দির ছাড়াও সরকারি ভবন এবং আশেপাশের এলাকা ঘুরে ভিডিও এবং ছবি তোলে জ্যোতি। সেই সব ছবি এবং তথ্য পাকিস্তানের অপারেটিভদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। যদিও জ্যোতির গ্রেফতারির পরই নিজের সঙ্গে জ্যোতি দূরত্ব বাড়ান প্রিয়াঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়া লাইভে এসে জানায়, জ্যোতি শুধুই ইউটিউব জগতে আমার সহকর্মী ছিল। আমি কখনো জানতাম না সে শত্রু দেশের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করছে। আমি পুরোপুরি তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এদিকে জ্যোতির সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সোশ্যাল মিডিয়ায় কথোপকথন, ফাইল শেয়ারিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডেটা বিশ্লেষণ করছেন তদন্তকারীরা। এই মামলায় আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে ইতিমধ্যেই প্রিয়াঙ্কার পুরীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। জ্যোতি মালহোত্রাকে সাহায্য করার জন্য প্রিয়াঙ্কা সেনাপতিকে বেশ কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদও করছে পুলিশি জেরায় প্রিয়াঙ্কার বাবা রাজকিশোর সেনাপতি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের কর্তারপুরেও গিয়েছিলেন তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা। তবে প্রিয়াঙ্কা পাকিস্তানে একাই গিয়েছিল। তার মেয়ে দেশবিরোধী কোনো কার্যকলাপে যুক্ত নয় বলেই দাবি করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বলি, গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতি মালহোত্রা বলছে বেশ কয়েকবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গিয়েছিল জ্যোতি। এর মধ্যে পেহেলগামে জিহাদি হামলার ঘটনায় 26 জন নিরীহ পর্যটককে জানে শেষ হবার ঘটনার কয়েকদিন আগেও পাকিস্তানে যায় জ্যোতি। আটারি ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে যাওয়া লাহোরের আনারকলি বাজার, পাক পাঞ্জাবের কাটাসরাজ মন্দিরও ঘুরে দেখার ভিডিও রয়েছে জ্যোতির ইউটিউব চ্যানেলে। পাকিস্তানের খাবার এবং ভারত পাকিস্তানের সংস্কৃতির তুলনা করে একাধিক ভিডিও বানিয়েছিল জ্যোতি। এছাড়া পাকিস্তানে ভিডিও বানানোর সময় জ্যোতিকে বিশেষ নিরাপত্তা দিত পাক সেনা। সেই ভিডিও সামনে এসেছে। পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতারির পর জ্যোতির ভিডিওগুলো খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে ঘিরে চলছে তুমুল চর্চা। পাকিস্তানে কার কার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, কোন কোন তথ্য তিনি পাচার করেছেন, সেই সমস্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এরই মধ্যে বড় তথ্য দিল পুলিশ। হিসারের পুলিশ সুপার শশাঙ্ক কুমার চৌহান বলছেন, আধুনিক যুদ্ধ কেবল সীমান্তেই পরিচালিত হয় না। পিআইওরা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকে নিয়োগের চেষ্টা করছে এবং তারা তাদের বক্তব্য প্রচারের জন্য এটা ব্যবহার করছে। আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর থেকে ইনপুট পেয়েছি এবং আমরা জ্যোতি মালহোত্রাকে গ্রেফতার করেছি। তিনি একাধিকবার পাকিস্তান এবং একবার চীন সফর করেছেন। তিনি পিআইওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা তাকে 5 দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়েছি। আমরা তার আর্থিক বিবরণও বিশ্লেষণ করছি। সংঘাতের সময় তিনি পিআইওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তার ভ্রমণের বিবরণ তার মোট আয়ের চেয়ে বেশি। কি বলছেন পুলিশ সুপার শশাঙ্ক কুমার চৌহান, শুনবো। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और she had also visited China once,
और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं, किस-किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़ और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़, ठीक है? तो जो पर्सना नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज़ इन टच, but she did not have any direct access as such with any very important डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। सर इसके बैंक बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है, नहीं शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें। তবে কাশ্মীরের পেহেলগামের ঘটনা নিয়ে কি বলছেন জ্যোতি মালহোত্রা, কি বলেছিলেন আসুন শুনি সেটাও। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे, फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।